देने की शुरुआत करेंगे। मित्रों, आज मैं यहां पर जो लोग मेडिकल इंजीनियरिंग में मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी में शिक्षा के समर्थक हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से टेक्निकल एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में हमारे बच्चों को, हमारे विद्यार्थियों को अपनी भाषा में शिक्षा तो मिलेगी ही, इसके साथ साथ आगे बढ़कर R&D की व्यवस्था भी अपनी ही भाषा में करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आगे बढ़ेगी। मित्रों, जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था, घोषणा पत्र के अंदर एक जिक्र था कि हम मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में करेंगे। और फिर जब शिवराज जी की सरकार बनी, मोदी जी की नई शिक्षा नीति को सबसे पहले अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है और आज ये नई शुरुआत हो रही है। मित्रों, इसके लिए हिंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया। माईगव पोर्टल पर, सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक सर्वे भी किया गया और बहुत मेहनत के साथ आज यहां पर उसका अनुवाद होकर सारे अभ्यासक्रम की पुस्तकों को रिलीज किया गया है। मित्रों, जो विद्यार्थी मेरे सामने हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि सोचने की प्रक्रिया, किसी भी इंसान की सोचने की प्रक्रिया अपने मां की भाषा में ही होती है, अपनी मातृभाषा में ही होती है। इसलिए अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला ने कहा था, यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हो जिसको वो समझता है, तो वो उसके दिमाग में जाती है। मतलब अंग्रेजी आती है, कोई हमें अंग्रेजी में बात करेगा तो हमारे दिमाग में जाएगी। अगर आप उसकी भाषा में, मातृभाषा में बात करते हो तो वो बात उसके दिल के अंदर पहुंच जाती है। इसीलिए दुनिया भर में शिक्षाविदों ने मातृभाषा में शिक्षा पर बड़ा महत्व दिया था, क्योंकि सोचने की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया, अनुसंधान की प्रक्रिया, तर्क की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया और निर्णय पर पहुंचने की प्रक्रिया हमारा मन हमारी मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो मुझे पूरा भरोसा है भारत के विद्यार्थी विश्व के किसी भी विद्यार्थी से कम नहीं है। समग्र विश्व में वो अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का डंका बजाकर लाएंगे। मित्रों, दादा भाई नवरोज जी ने 19वीं सदी में ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी रखी थी। यहां से धन को खींचकर विदेशों में ले जाते थे और 21वीं सदी में वही ताकतों ने ब्रेन ड्रेन करने की थ्योरी अपनाई। हमारा भारतीय बच्चों को उन्होंने अपनी भाषा में पढ़ाकर ब्रेन ड्रेन थ्योरी को आगे बढ़ा। अब मोदी जी ब्रेन ड्रेन थियरी को ब्रेन गेन थियरी में बदल रहे हैं। आपका दिमाग इस देश के लिए है, पूरे विश्व के लिए है और इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर आपकी चिंतन की क्षमता को, आपकी तर्क की क्षमता को, अनुसंधान की क्षमता को हम आगे बढ़ाएंगे। गांधी जी ने भी कहा था, सिर्फ आजादी से कुछ नहीं होगा। रसायन शास्त्रियों, इंजीनियर और मेडिकल के डॉक्टर जब अपनी भाषा में पढ़ेंगे तभी जाकर वो देश की सच्ची सेवा कर पाएंगे, दुनिया की भी सच्ची सेवा कर पाएंगे। मुझे आज बड़ा आनंद है कि त्रिभाषा के फॉर्मूले को मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह ने
बहुत मन से स्वीकारा है और आगे बढ़ रहा है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देना शुरू हुआ है। जेईई, नीट और यूजीसी देश की 12 भाषाओं में एग्जाम देने की व्यवस्था, परीक्षा देने की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंटरस्टेट 13 भाषाओं में, देश की 13 भाषाओं में आप दे सकते हो। 10 राज्यों ने इंजीनियरिंग को भारतीय भाषा में तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयाली, गुजराती में अनुवाद कर इसकी शिक्षा भी आगे चल रही है और भारतीय सांकेतिक भाषा का भी मानकीकरण हो रहा है। মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে এতক্ষণ বক্তব্য রাখছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। হিন্দিতে ডাক্তারি শিক্ষা, হিন্দি ভাষায় এমবিবিএস কোর্স চালু হচ্ছে এবং মধ্যপ্রদেশে হিন্দিতে এমবিবিএস কোর্সের উদ্বোধন এবং বই প্রকাশ হলো। আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ তথা চিকিৎসক শান্তনু সেন রয়েছেন। শান্তনুবাবু, এবার হিন্দিতে এমবিবিএস কোর্স পড়া যাবে এবং এ বিষয়ে একটি বই প্রকাশ হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ, সেখানে উপস্থিত রয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আপনি বিষয়টা কিভাবে দেখছেন? দেখুন, সমস্তটাই একটা অবাস্তবের ভিত্তির উপর বর্তমান ভারত সরকার চলে। মাননীয় অমিত শাহজি, তিনি নিজে পেশায় চিকিৎসকও নন, চিকিৎসা বিদ্যা সম্বন্ধে তার কোনো ধারণাও নেই, পরিধি সম্বন্ধেও তার কোনো জ্ঞানভঙ্গি নেই। যখন বিভিন্ন রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজকে ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দাবি তোলা হয়, তখন তারা সেগুলোকে সমর্থন করে না। আর আজকে সস্তার রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি যেটা করছেন, আমি একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি ওনাকে প্রশ্ন করতে চাই, উনি কি এর দূরের বিষয়টা একবারও ভেবেছেন? তিনি হিন্দিতে চালু করছেন, খুব ভালো কথা, কিন্তু এরপর ভারতবর্ষ থেকে পাশ করে যখন চিকিৎসকরা ফরেন গ্রাজুয়েট মানে ফরেন মেডিকেল কোয়ালিফিকেশনের জন্য এমআরসিপি, এফআরসিএস, এফআরসিপি করার জন্য যাবে, সেখানে তখন তারা কি আপনি মনে করেন না যে অনেকটা পিছিয়ে যাবে? ঠিক বামপন্থীরা যেভাবে ক্লাস 6 পর্যন্ত ইংরাজি তুলে দিয়ে বাংলার ছাত্র সমাজকে অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছে, সেটার ধারে হারে সেই সময় যারা পড়াশোনা করেছে তারা উপলব্ধি করে। আগামী দিনে যারা ভারতবর্ষের চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষিত হবে, তারাও ভবিষ্যতে এই অসুবিধায় পড়বে যখন তারা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে গিয়ে যখন আন্তর্জাতিক কোনো ডিগ্রির জন্য বিদেশে যাবে। কারণ আপনারা জানেন যে এখনো ডিএনবি করতে হয়, এখনো এমডিএমএস করতে হয়। আজকে অনেক ছেলেপুলে আছে যারা এক রাজ্যে পড়াশোনা করে অন্য রাজ্যে গিয়ে তারা পোস্ট গ্রাজুয়েট করে। অনেক রাজ্য এখানে আছে যারা হিন্দি ভাষায় কথা বলতে পারে না। আমরা হিন্দি ভাষাকে নিশ্চিত করে সম্মান করব। শান্তনুবাবু, এখানে একটা কিছু জানতে চাইবো, এর আগে চরক শপথ নিয়ে এক প্রশ্ন, একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। আপনার কি মনে হচ্ছে কোথাও হিন্দি ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে? ওরা বাস্তব থেকে অনেক দূরে, শুধুমাত্র সস্তার রাজনীতি ছাড়া কিছু করে না। আপনি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি 2020 যদি দেখেন, সেখানে রন্ধে রন্ধে ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থাকে গেরুয়াকরণ, ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া, নইলে কর্ণাটকের সিলেবাসে কি এটা কোনোদিন রাখা হতো যে সাভারকার আন্দামানের জেলে থাকাকালীন বুলবুল পাখি ডানায় চড়ে নাকি ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াতো? এগুলো কর্ণাটকের ছেলে মেয়েদের পড়ানো হচ্ছে। আজকে হিপোক্রেটিক ওথকে তুলে দিয়ে চরক শপথ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আজকে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে ভেঙে দিয়ে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন যেটা তৈরি হয়েছে, সেটা কিরকম ফাংশন করছে একটু খবর নিয়ে দেখবেন। অনেক প্রশ্নের উত্তরে তারা নিজেরাই এখন ধোঁয়াশায় রয়েছে। সুতরাং বাস্তবের উপর না দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র সবকিছু নিয়ে রাজনীতি, এবার যদি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে এইভাবে সংকীর্ণ রাজনীতি করে, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিকিৎসকরা তার জন্য অনেকটাই সাফার করবে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের মাথায় রাখা উচিত। অনেক ধন্যবাদ শান্তনু সেন। ডক্টর শান্তনু সেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ, তার প্রতিক্রিয়া নিলাম। হিন্দিতে ডাক্তারি শিক্ষা, হিন্দি ভাষায় এমবিবিএস কোর্স চালু হচ্ছে মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোতে। সেখানে হিন্দিতে এমবিবিএস কোর্সের উদ্বোধনে অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আপাতত ঐচ্ছিক হিন্দিতে এমবিবিএস কোর্স পড়ানো হবে, অর্থাৎ হিন্দি ভাষায় এবার ডাক্তারি পড়তে পারবেন পড়ুয়ারা। এবং একটি অনুষ্ঠান, খাজুরাহোতে একটি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন এবং বই প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান কি বলছেন শুনুন।